Okay. Hopefully boleh dengar saya semua. Okay, so hari ini kita akan ada a lecture on value chain analysis, right? Selama 1 jam, insyaAllah. Right. Okay, dan untuk K3 dan K4, kita perlu lihat secara recorded lah. Nanti kami akan share the recording, right? Sebab masa kelas kita tak sama. Okay, InsyaAllah kita sambung dalam kelas hari itu ataupun dalam kuliah pada hari Isnin, kita dah cover sedikit berkaitan dengan strategic management accounting, right? The general thing there. Cuma untuk value chain analysis ni, kita fokus sedikit lah, okay, kepada value chain sahaja. Okay. This will be your first group assignment second group assignment. But first group assignment will be on the case company background. Okay, di mana you akan discuss or analyze sedikit berkaitan dengan the position of the company. Okay, saya akan lihat the mission and vision as well as some analysis, mungkin menggunakan analysis yang ada untuk kita tentukan ataupun kita kenal pasti, okay, where the company is in the industry. InsyaAllah. They will be giving the question, okay, early next week, insyaAllah. Okay, sebab next week kita akan ada sambungan kepada strategic management accounting juga, which focus on risk management. Yang ni kita akan ubah kepada masa 1 jam lah, risk management ni, yang managing suppliers and customers, which is part of value chain analysis, will be continued in class secara fizikal. Right? So maksudnya topik 3 ni akan didahulukan bagi kelas kita lah, K1 dan juga K2, right? So untuk risk management will be discussed pada minggu depan, pada hari Rabu, masa yang sama, insyaAllah. Right, and then kita akan start with the seminar lah, okay, untuk kita lihat the background of the company. InsyaAllah kita akan finalize the case, the name of the company hari ini, okay, ataupun mungkin pagi esok lah, okay, insyaAllah. Okay, so you'll be knowing which company yang you akan ni lah analyze further, okay, berdasarkan ada 5 group assignment ni. Okay, so based on yang pertama yang akan diberi markah adalah value chain analysis. Yang ni tak diberi markah, ya, case company background ni tak diberi markah. Kita akan start bagi markah kepada assignment yang kedua, which is on value chain analysis. Okay, yang ini selepas raya lah. Cuma you akan buat selepas mana, bila kita discuss hari ni value chain analysis, you will be doing the background as well as some analysis on the value chain of the business, okay, ataupun case organisation yang dapat lah, respectively for each group, right? Dan seterusnya kita akan ada the third group assignment, risk management. Seterusnya balance scorecard dan juga untuk environmental cost management as well as sustainability of the case organisation, insyaAllah. Right. Okay, you can stop me at any time kalau ada soalan. Dr. Fariza pun kalau saya tertinggal ke, hopefully boleh ingatkan saya, insyaAllah. Right. So kita teruskan hari ini, we'll be looking at value chain analysis. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan value chain analysis? You have done, kalau kira I think yang paling utama kita dah cover some general things about the generic strategy, which focus on, kalau kita lihat kepada Porter's generic strategy, ada at least 2 types of company yang boleh dilihat, ataupun yang biasanya digunakan dalam any organisation, sama ada yang menggunakan cost leadership ataupun product differentiation strategy, right, to compete in the business atau untuk sustain in the business. Right, ini contoh-contoh yang saya sertakan lah. Kalau kita tengok Giant, AirAsia, fokus mereka adalah kepada reducing the cost or minimizing the cost, to make sure that they can still be in the business, right? So that will be their strategy lah. Kalau kita consider semuanya untuk semua aktiviti yang dibuat adalah untuk reduce the cost, right? Supaya mereka boleh dapat maximum profit or margin, right? Whereas kalau syarikat yang ataupun organisation yang menggunakan product differentiation strategy, right, they
focus more on differentiating themselves from the other companies. Ni macam contohnya produk Apple ataupun kalau kita tengok chocolate Kisses ni, bentuk dia beza sangat dengan coklat yang lain kan. So they are differentiating themselves from other chocolate bar. And kalau kita tengok biasanya coklat bar ataupun coklat dalam bentuk bulat dan sebagainya, right? So Kisses ataupun kalau kita tengok Ferrero Rocher berbeza kan. Ferrero Rocher dia 3 segi macam tu. So they are differentiating themselves. Okay, menggunakan cara untuk compete in the business, right? So that will be their strategy lah, okay, in doing business, okay, which will be their, kita kira sebagai their competitive advantage. Dia apa yang membezakan dia dengan orang lain, okay? Kenapa dia have to be berbeza dengan orang lain, okay? Sebab dia bergantung kepada strategi yang diorang pilih lah. So we are not talking about cost lah here. Okay, kalau katalah you buat analysis nanti, valuation analysis nanti, when you kena pastikan syarikat case organisation tu adalah product differentiation, bermaksud you tak boleh fokus lagi pada cost. Okay, there is no such thing as looking at the cost because they have to innovate. Okay, mesti ada some innovation yang membezakan mereka daripada orang lain, right? To create value. Okay, biasanya both ni adalah untuk create value kepada business tersebut menggunakan strategi yang dia think that could work for their products, right? So this is called as competitive advantage, right? Sama ada dari segi kita kata dari segi processes sendiri. Biasanya kalau those who use kita kata cost leadership, biasanya akan fokus kepada processes di mana dia akan cuba buat proses tersebut secara cost efficient yang boleh, secara cost efficiency, minimizing the cost. Macam contoh saya ada di sini budget hotel kan, budget hotel yang biasanya dia menggunakan ataupun cara dia to make sure that they can sustain in the business ataupun they can compete in the business dengan yang lain. So they focus more on looking at the operational excellence by giving them a cheaper price kepada pelanggan dia, dan juga convenient lah pada pelanggan tersebut. But basically they are focusing on the process that is to make sure that the operation tu berlaku dengan kita kata cost efficient, right? Dan juga kalau katalah you sebagai kita kata product differentiation strategy, normally they are focusing more on the products di mana they give you more features ataupun better technology or mungkin superior product quality, untuk dia offer kepada pelanggan dia. So basically kalau service organisation dia akan fokus kepada customer lah, by giving them an intimacy punya ataupun outstanding service ataupun kita kata tailored solution pada customer tersebut, right? To make sure that they can compete. Okay, so ini yang kalau kita kata product differentiation ni pada those that could afford lah, siapa yang boleh afford to buy the service ataupun produk tersebut, right? Macam kita contoh saya bagi di sini, kalau kita nak bezakan antara cost leadership company, budget hotel, dengan kalau kita tengok yang menggunakan product differentiation strategy termasuk boutique hotel ataupun any 5-star hotel ataupun yang ada Michelin restaurant dalam hotel mereka tersebut, right? So they are differentiating themselves accordingly, berbanding dengan dia punya competitor, right? Okay, so basically kalau kita tengok bergantunglah dia punya strategi ni bergantung kepada what the mission and vision of the company. So those strategy biasanya digunakan sebagai three-legged stool lah. Okay, so untuk you dapatkan some kita kata position lah dalam market, okay, as well as to fully utilize the resources as well as to execute. Okay, those are the strategy yang dibuat. Okay, macam contohnya kalau nak market opportunity ni, strategi yang biasa kita gunakan adalah mencari location yang terbaik. Where do we compete and what are the unique value that we can do, pada dalam tempat tersebut. Macam kalau kita tengok di Terengganu, given that dia punya access to kita kata laut dengan dekat, so kita ada banyak supply ikan, right? So that's why ada banyak kedai keropok, ataupun kedai keropok leko, kedai keropok keping, banyak. Itu bergantung kepada location itself, right? Dan bagaimana kita nak compete ni biasanya bergantung kepada our resources lah. Kalau you as cost leadership, so biasanya you kena really fully utilize the resources.
to make sure that you boleh dapatkan maximum benefit. As well as masa execution pun you kena ada strategi. How do you execute dan sustain in the business? Basically kalau part execution ni kita dah masuk pada part performance measurement system lah. Bagaimana these resources is being used dan kita nak tengok how the performance of the resources, termasuk human ke ataupun any facilities. So those are being considered when you do ataupun kita katakan strategize our operation ataupun kita punya business, right? Kalau kita tengok ada banyak jenis barang yang boleh bagi value kepada kita kan. Dulu kita ada kamera ni, right? Kita ada kamera menggunakan filem ni, right? So sekarang kita juga ada fast camera yang pakai buang, right? Tapi sekarang banyaknya kamera telah kita katakan dimasukkan sekali dalam smartphone, right? So banyak yang sekarang ni kita menggunakan dua produk terus lah. That is what we call as value creation. You create the value kepada customer yang memerlukan. Supaya tak perlu bawa lagi dua, satu handphone, satu lagi kamera. So there are different needs or different kita kata requirement by the customer. So you as the case ataupun organisation will provide values to them. Macam contohnya saya bagi di sini how Nestle create value kepada dia punya customer by looking at, kita kata dia punya tagline is good food, good life. So they are looking at nutrition. Bila sebut makanan, bergantung banyak kepada nutrition yang diberikan oleh food tersebut lah. So basically kalau kita tengok banyak produk sekarang, dia bagi dia punya label tu, dalam label dia ada some information about nutrition ataupun kebaikan daripada makanan tersebut. So Nestle work on that particular strategy lah. Because they are focusing on good food. Bila ada good food, you akan jadi a good kita kata sihat lah, manusia yang sihat. So you have a good life, right? So that will be considered as strategy lah, strategi kepada Nestle. So these are the strategies yang digunakan oleh Nestle. Saya tak nak go through secara detail. You boleh lihat sendiri kalau berkesempatan. How do they develop their strategy ni dalam annual report. So biasa-biasakan tengok annual report, sebab itu maklumat banyak dalam tu. Termasuklah juga kita ada sekarang ni governance report atau sustainability report, or even integrated reporting report. Sebab integrated reporting report is meant untuk lihat the value creation of the company or the organisation. So try to look at any company that offer ataupun yang publish dia punya integrated reporting. Basically they are focusing more on the value creation of the business, right? So ini yang dikaitkan dengan strategi. Apa cara yang boleh dibuat untuk create value kepada pelanggan? Any questions so far? Okay ke? Okay. So how do the kita kata the business create value? Basically dia ada something to sell lah. Dia ada something to sell, sama ada dari segi produk ataupun dari segi services. So bila kita kata dia nak buat produk, so there will be some kita kata activities lah. Mesti ada activity untuk dia convert. Kalau you belajar dalam cost accounting ataupun MA1 dulu, kita kata bila dia nak kira product cost, you akan start with looking at the raw material, the use of raw material ataupun the converting the raw material into a finished product. So you're looking at the process basically, right? Ataupun the operation of the company. So untuk create value lah, because they are producing the products accordingly. Macam kita tengok dia create produk botol air mineral contohnya, ataupun juice ke, any products or any services that the customer are willing to pay, right? Those who are willing to pay mesti ada value lah kepada dia kan. Macam sekarang ni kita gunakan laptop, kita gunakan smartphone. So those things memberikan value kepada kita. So we are willing to pay for that, right? Bergantung lah sama ada kalau kita kata kita ni ada duit lebih. So you akan look
for something yang mungkin ada added value kepada you punya produk yang you pilih. So itu semua bergantung kepada the customer itself, right? So basically value creation is meant untuk kita selesaikan masalah the customer, right? So kalau kita lihat by creating value ni biasanya you akan dapat profit lah, sebab you are looking at selling those products, at a particular cost, dengan adanya those activity, kita akan ada create some cost, so you akan boleh dapat some margin ataupun profit, which will be, kalau kita kata the company will be able to sustain in the business lah, untuk terus beroperasi. Kalau dia tak dapat capai tak profit, dia rugi, so kemungkinan besar dia takkan boleh sustain in the business lah. So basically you are talking about bila kita sebut sediakan produk, there are certain activities yang you perlu ambil kira. Okay, so value chain analysis ni sebenarnya melihat kepada those activities. Those activities of converting the raw materials into a finished product. Kalau bagi manufacturing firms lah, right? Kalau bagi service organisation pun lebih kurang sama lah. So you sediakan atau merchandising firm pun lebih kurang sama lah. Okay, because they are talking about making some profit out of the value yang you telah create kepada customer tadi. So kalau kita lihat secara general biasanya dia melibatkan kalau kita faham dalam MA dulu ataupun MA1 dulu, kita convert this material dengan pertolongan labor, dengan pertolongan machine, which we categorize them as manufacturing overhead, right? Di mana mungkin kita ada cost of maintenance of the machines, right? Depreciation and everything, cost of using the electricity and water, right? Cost of mungkin renting the plant ataupun mungkin kita buat building itu sendiri, or any logistic ataupun distribution channel yang kita gunakan untuk kita produce the products. Okay, kita juga tak boleh lari daripada cost of supporting departments, kan? Okay, selain daripada production department, here mungkin adalah production department. So other supporting department macam selling and administrative department, those costs or those activities adalah penting juga. Right? So basically kalau kita convert sebenarnya dalam bentuk activity, ini adalah cost yang kita belajar hari itu, the flow of cost here, from converting the raw materials into a finished products, right? Okay, so sebenarnya kita boleh convert dia kepada dalam bentuk activity. Okay, dalam bentuk activity. Di mana bila kita beli material, selalunya kita buy lah. Okay, atau buy ataupun kalau katalah Nestle tu a very big company, multinational company even, they even have their own plantation, right? So maksudnya dia akan dapatkan dia punya material daripada their plant lah, ataupun daripada farm. Okay, mungkin daripada farm dia ataupun daripada farmers dia, right? Ataupun kita kata kalau firma yang tidak ada ataupun value chain start daripada dia proses saja benda tu, dia tak buat sendiri atau dia tidak tanam sendiri bahan-bahan yang diperlukan, so they have to buy it from their suppliers, right? So dia akan start with process of buying, right? Buying the supplies. Kita yang paling utama untuk kita kata di sini supplies atau material, okay? Banyak-banyak berkaitan dengan material ataupun supplies yang perlu ada. Macam contoh kalau kita kata kilang noodles for example, kilang pasta for example, so they have to have supplies such as wheat, gandum, flour and everything, right, untuk make sure that they can produce something. Okay, ataupun untuk make sure that they convert their material tadi daripada gandum tadi dijadikan mungkin mie noodle ataupun instant noodle ke for example. So they have to have some supplies. Mesti ada supplies di sini. Okay, raw material biasanya kita panggil raw materials. So proses ini ataupun aktiviti yang berkaitan di sini dinamakan atau kita kategorikan sebagai buying. Okay, dia termasuklah juga daripada kita dapatkan sama ada kalau kita kata warehouse kita dekat aja sebelah aja kilang kita. Okay, tak apalah. Tapi kalau warehouse tu mungkin jauh sedikit, so kita kena lihat juga cost of transferring all the supplies kepada kilang. Okay, di mana dalam fasa kedua ni kita akan buat ataupun operate. Okay? Kita kata operation. Kalau dalam dalam manufacturing firms, dia akan ada proses operation. Okay, di mana you are making ataupun kita kata converting the flour menjadi mie, kan, menjadi noodle. So you start with buying, okay, then making,
okay, menjadi apa, barang siap, and then you are going to distribute, right? Move ni bermaksud distribute. Kalau katalah you kilang, kita kata kilang noodle tadi, okay, you buat noodle, so you akan distribute kepada distributor, ataupun kita kata hypermarket ke, okay, kalau kita pergi Maidin akan ada lah banyak merchandiser lah di sini, okay, peranan merchandiser pula di sini, right? Kita ada Maidin, kita ada Sabasun, okay, those yang apa, ataupun even restoran sendiri boleh beli terus, right? So you distribute you punya produk tadi untuk dijual tadi kepada you punya distributor contohnya dulu, right? Dan seterusnya kita sell, okay, kalau Maidin di sinilah, okay, Maidin akan sell, okay, kepada pelanggan, end user, right? This is the end user, okay. Kalau kita lihat some of the, kalau packaging, kalau packaging you tengok ada dia tulis manufactured by, distributed by, right? Itu semua adalah maklumat-maklumat berkaitan dengan the supplies, right? The supplies ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk dijual the end products, right? So the end users that's here. Dan seterusnya kita kata aktiviti yang paling utama dalam satu value chain bagi satu organisasi adalah after sales service. Okay, after sales service. So, kadang-kadang kita beli produk macam even you beli apa smartphone pun dia ada warranty dia kan. So dia ada some after sales service. Right. So ini sebenarnya 5 kita kata 5 aktiviti utama dalam value chain. Right. So basically dalam you punya case organisation nanti you kena kenal pasti this 5 major atau kita kata primary activities, okay, of the case organisation. Bagaimana dia dapatkan supplies, bagaimana dia operate, bagaimana mungkin they distribute their products, dan seterusnya jual kepada end user. And then mungkin kita ada some additional ataupun after sales service kepada produk ataupun service yang diberikan oleh company tersebut ataupun case organisation tersebut. Okay. Boleh kan? Itu secara general lah. Okay, ini yang kita panggil sebagai value chain analysis. Tapi yang value chain analysis ni hanya melihat kepada major activities saja. Kita juga akan lihat supporting activities seperti mana dicadangkan oleh Porter's, Michael Porter jugalah. Okay, kita masih gunakan Michael Porter punya value chain framework, insyaAllah. Okay, untuk tujuan dia punya tugasan. Any questions so far? No. Okay, tak ada semua faham. So kalau kita lihat you punya learning outcome bagi topik ini, this is a part of your kita kata strategic management accounting punya chapter lah, right? To be able to explain the concept of value chain, okay, saya dah bagi tahu tadi, okay, saya dah cerita sedikit the concept of value chain. Dan seterusnya, you kena, apa yang you perlu buat adalah to conduct a value chain analysis for the selected case organisation. Kita sebelum you buat for the selected case organisation, kita akan buat satu exercise dalam kelas insyaAllah next week, okay, to make sure that you can actually understand the concept well so that you can boleh apply accordingly kepada case organisation and yang you've been assigned to, right? So that will be the learning outcome for today, right, from this lecture. Right. So kalau kita lihat definition is very simple, okay. Value chain analysis macam saya cerita tadi lah, is a chain of process, right? A chain of process that kita gunakan, kita gunakan ataupun kita katakan dia mungkin akan similar lah. Tak semestinya semua ada. Okay, kelima-lima tu tak semestinya semua ada, especially on merchandising ataupun service organisation. Kemungkinan akan berbeza dengan manufacturing firms. So bergantung kepada how you kita kata kumpulkan aktiviti-aktiviti tadi. Okay, kumpulkan aktiviti tadi starting from getting the material sampailah dia boleh provide the service ataupun dia boleh distribute dah produk dia untuk dijual, right? So basically it's very easy. Cuma mungkin yang menjadi masalah adalah for us to be able to identify activity tadi, okay, activity tadi sama ada they will add value to the products atau tidak. Ya, itu yang selalu yang menjadi masalah. Okay, even the company itself pun kemungkinan besar akan ada masalah untuk bezakan aktiviti-aktiviti yang memberi nilai tambah kepada produk ataupun aktiviti-aktiviti yang tidak memberi nilai tambah kepada produk, right? So basically value chain analysis can do that, okay, so that you boleh cuba kita kata improve the process, okay, supaya you boleh dapat keuntungan, especially for those company yang menggunakan cost leadership.
strategy di mana dia fokus on try to minimize the cost. Okay, ataupun kita kata cost efficiency lah, right? Okay, so basically value chain analysis is berkaitan dengan a chain of process, right? Di mana you akan identify nanti the primary activity as well as the supporting activities that add value. Okay, yang add value kepada produk. Sorry. Okay, semua aktiviti yang add value kepada, sorry about that. Okay, yang memberi nilai tambah kepada dia punya produk. Okay, kalau kita kata aktiviti yang tidak memberi nilai tambah, okay, biasanya adalah melibatkan storing or moving. Okay, biasanya storing. Okay, storing adalah aktiviti yang tidak memberi nilai tambah. Okay, so lagi lama you store, lagi banyak kerugian you lah. Ataupun lagi banyak you store, ya lagi banyak kerugian you. Because you have to bigger space, you have to have mungkin orang yang nak kena jaga stok tersebut. So activity storing ini sebenarnya adalah something that do not add value kepada produk. Okay, so biasanya kita kena identify lah those yang kita boleh add value, okay, ataupun those yang kita ada non value added, okay, aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Right? So basically you akan divide lah business tersebut ataupun a chain tersebut atau proses tersebut. Okay, so kita start dengan input yang kita terima, right, and then it finish with the product dan seterusnya after sales. Okay, macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay, so senang saja. Okay, kita lihat secara logik lah. Okay, dia lebih kurang sama saja dengan antara company. Right, dan doing the value chain analysis sebenarnya dia boleh memberikan kita kenal pasti di mana aktiviti yang memberi nilai tambah atau kita kata ada strength there, dan kita boleh kenal pasti aktiviti-aktiviti yang tidak memberi nilai tambah atau akan menyebabkan kerugian kepada kita. Sebab semua aktiviti-aktiviti yang kita buat tu sebenarnya suatu proses. Di mana kita kata kalau kita faham every single activity tu will actually create cost. So kalau you sebagai firma yang menggunakan cost leadership strategy lagilah penting, right? So untuk tujuan assignment, you are required to use Porter value chain framework here. Okay. Ini adalah yang dicadangkan oleh Michael Porter. Okay. The value chain analysis ni consists of both primary activities as well as supporting activities. Di mana semua aktiviti-aktiviti ini dikaitkan dengan margin. Okay. Lagi you kata boleh manage those activities, bermaksud lagi tinggilah margin you, right? So basically kalau kita lihat tadi, you tak perlu you tak perlu tulis pun inbound logistik ke, okay? Kalau kita nak guna kita kata tadi buy kan, yang ni pun boleh juga, tak ada masalah pun nak guna, tak perlu hafal do not hafal. Inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales. Sebenarnya sama macam tadi. Kita inbound ni bermaksud you dapatkan resources or supplies tadi. Dapatkan resources ataupun supplies daripada supplier. Right, so di sini adalah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan proses ordering ataupun proses storing. Sebab kemungkinan besar ada yang beli dulu, okay, baru dia guna untuk proses ataupun operation, right? So kemungkinan besar ada warehouse dia lah. So cara untuk you kita kata simpan inventory ataupun order inventory tu dalam ni, dalam inbound logistic. Okay, kita kata ordering the supplies ataupun moving ataupun storing, right? Moving and storing kalau jauh, so you kena ambil kira jugalah. Termasuk sebab that's why dipanggil sebagai inbound logistic. Right, dalaman, okay, dalaman, because you are taking the supplies, okay, untuk dibuat ataupun di-convert material tadi kepada finished products, okay, di mana dalam proses making, okay, kita make di sini, okay, ataupun kita sini kita kata buy tadi kan. Macam lebih kurang sama lah macam tadi. Cuma saya guna perkataan yang lebih mudah untuk you faham. So we buy the supplies, we buy the materials, right? Dalam proses ataupun aktiviti yang berkaitan adalah ordering ataupun storing, right? So kena pastilah aktiviti ini beri nilai tambah atau tidak. Okay, sebab we are talking about value chain. Okay, dia beri nilai tambah atau tidak kepada produk you. Okay. So ordering, of course lah memberikan nilai tambah. Cuma kita kata ordering tu kalau bagi firma yang cost leadership, biasanya dia akan beli in bulk to make sure they get some discounts kan. Kalau kita beli barang banyak-banyak, biasanya kita akan dapat discount ataupun kita dapat harga yang lebih rendah.
right? Tapi you kena fikir pula process of storing, right? So you are talking about looking at the activities to make sure that dia boleh dapat reduce cost or minimize cost. Okay, seminima yang boleh lah, because you are talking about cost efficiency. Okay, bagi firma yang cost leadership. Okay, biasanya banyak firma yang cost leadership, kecuali kita tengok company yang monopoli, susah sikit lah kita untuk kita lihat dia punya proses. Okay, but basically it's all about looking at the cost. Okay, boleh kan so far? Right, so you kena cari supplier dari mana, supplier you jauh ke tak, supply you ada satu jenis ke tak, macam kita buat dalam analisis menggunakan Porter's 5 forces model tu. Right, so you're looking at the kita kata bargaining power of the suppliers, right? So proses aktiviti tu perlu dilihat ataupun dianalyze case accordingly kepada konteks tersebut. So dalam example lebih kurang sama lah. You are talking about looking at the activities dan melihat kepada aktiviti tersebut sama ada dia beri nilai tambah dan bagaimana kalau yang tidak beri nilai tambah tu boleh di-reduce ataupun boleh di-eliminate terus aktiviti tersebut. That's why kita kata proses storing ni dah jarang sekali kita kata guna dengan adanya GIT system. Right? Talking about GIT system, even your supplier pun perlu menggunakan GIT system supaya tidak ada proses storing ni yang considered as non-value added. Right? Boleh kan so far untuk imbang logistik? Ni guna-gunalah untuk nanti punya case organisation. So you kena pasti dalam imbang logistik ni ada aktiviti apa yang you rasakan memberi nilai tambah, aktiviti apa yang tidak memberi nilai tambah, dan bagaimana kalau boleh kita boleh minimize ataupun reduce the time. Biasanya masa lah, biasanya kan masa yang kita perlukan sebab aktiviti itu melibatkan masa, right? Untuk kita reduce those aktiviti yang tidak memberi nilai tambah, right? Ataupun kita kata aktiviti ordering tadi. Aktiviti ordering tadi kita guna by batch. Kalau kita hantar setiap hari, kemungkinan besar kita ada banyak cost yang berkaitan dengan logistik kan, nak move, ataupun kita punya warehouse tu jauh daripada kita punya factory. So kena fikirkan, kena fikirkan bagaimana kita boleh minimize the cost. Okay, insyaAllah. Okay, that will be dalam inbound logistik. Seterusnya dalam operation pun lebih kurang samalah. Ini proses making, right? Kalau saya boleh guna contoh senang sikit. Macam yang ni saya bagi contoh nak buat app jam ni. Nak buat jam ni kita perlukan supply buah-buahan. Kalau saya suka sangatlah 4 fruits ni, mixed berries ni. So dia ada ingredients dia yang you perlu guna, right? So where are the sources coming from? Macam contohnya hari tu kita ada conflict between Ukraine dengan Russia, right? Okay, so since Ukraine adalah pengeluar terbesar wheat, right, pengeluar gandum terbesar, so the supply of, kalau kita lihat ada dalam satu paper hari tu keluar, the supplies of Indomie dekat Indonesia, sebab Indonesia dia punya pengeluar Indomie terbesar, right? Indomie tu terpaksa stop production dia. So you supply semasa tak banyak kan, sebab dia ada konflik dari segi, so itu berkaitan dengan risk. So kita akan lihat risk tu next class insyaAllah. Okay, so you're talking about both lah, because you are talking about activity. Bila kita tengok activity, so mesti ada some risk involved, right? So you're talking about kalau katalah untuk jam ni, so kita ada the sources, right? So dari negara mana, for example, kita mungkin ada sikit aja supply kalau kita nak buat pun kan, strawberry, raspberry, mungkin supply agak sedikit ke, sebab strawberry atau berries ni memerlukan mungkin cuaca yang sejuk kan, berbeza dengan negara kita ni, negara panas, right? So these are the sources atau kita kata sebagai ingredient, okay? Ingredient untuk kita guna ataupun untuk kita operate ataupun untuk kita make the jam menjadi finished products, right? So ini adalah proses. So bila mana kita talk about the distribution, the inbound logistik tadi, so you're talking about the suppliers. Okay, suppliers ni mungkin ada first supplier, okay, daripada ladang, kan, daripada ladang pula kita ada distributor, right? Itu semua ada, mungkin adalah second tier punya supplier, ada third tier punya supplier, bergantung. Okay, bergantung kepada kita kata the
resources needed, right? So ini sebenarnya kalau kita lihat dalam topik supply chain management, kita akan belajar secara detail lagi nanti supply chain management, okay, to make sure that you boleh analyze the company ataupun the activity better, insyaAllah. Right? So then we talk about operation, okay? Operation ataupun making. Okay, so kita ada proses manufacturing ataupun production ataupun even kita boleh tulis operation, right? So daripada mungkin ada mesin-mesin yang digunakan, right, untuk convert daripada buah-buah tadi, okay, buah-buah macam-macam jenis buah tadi, okay, ketika ada mixed berry ni, okay, macam-macam buah ni campur dengan grape juice, okay, campur dengan lemon juice and campur some pectin I think untuk keraskan kalau tidak dia mungkin cair sangat, right, untuk keraskan jam tadi. Right, so ini sampailah dibotolkan, sampailah dibotolkan atau di packaging, right. Okay, kalau kita lihat dia bentuk dalam botol cantik yang botol ni, siap dengan packaging, siap dengan label, right. Itu semua adalah aktiviti yang berkaitan to create value to the product. Sebab kadang-kadang orang beli, orang kena tengok ingredient, especially when it comes to benda-benda makan kan. Kalau dekat Malaysia ni yang paling utama halal lah, kan, kalau ada halal cert, mesti ada halal cert. So ini pun aktiviti yang beri nilai tambah kepada produk you, right? So we're talking about value creation. When it comes to value creation, bermaksud you kena ambil kira semua perkara, okay, termasuklah kepada rules and regulation yang terpaksa digunakan, okay, ataupun yang kita terpaksa ambil kira semasa kita nak jual produk, because everything depends back on what the customer value from your products. Okay, boleh kan so far? Okay, itu dalam proses manufacturing dan seterusnya, okay, untuk dia distribute, okay, barang yang telah ataupun produk yang telah siap di label and everything here, okay. Ingat semua ini adalah cost, kita akan lihat in detail nanti bagaimana kita fokus kepada aktiviti supply chain management nanti insyaAllah dalam next topic 3. Okay. So, seterusnya dia akan distribute ataupun kita kata dalam in terms of outbound logistik lah, okay, outbound logistik dalam yang kita kata yang ketiga ni, outbound logistik. Okay, outbound logistik di mana you distribute the product, okay, distribute the product daripada kilang kepada mungkin distributor, okay, ataupun mungkin hypermarket ke kan, okay, that will be the distributor. Okay. Okay, daripada ni cost lah semua ni, cost. Kalau kata you ada your own lorry kan, your own truck untuk deliver ataupun distribute the products, tak ada masalah mungkin, okay, tapi kemungkinan besar kalau yang tidak ada lori lagi kan, so dia terpaksa cari agent pula, okay, cari agent untuk distribute their products. So these activities mesti diambil kira, okay, mesti diambil kira, okay. Dan seterusnya disampai kepada end user, okay, sampai kepada end user maksudnya you are selling this, right. Okay, so sales and marketing, kalau kita tengok product labeling ni masuk dalam here, product labeling ni sebab dia berkaitan dengan marketing. Okay, macam halal tadi lah, okay, halal certificate, right? And then bila dah ada sales and marketing, of course kita dah sampai consumer lah, okay, dah sampai consumer ataupun customer di sini, okay. So jam tadi digunakan untuk makan dengan roti, makan dengan scone, makan dengan biscuits, right? Okay, remember here kalau kita tengok sebab customer dia ada banyak choices. Okay, customer ada banyak choices. Ini mungkin pilihan saya kan. Saya suka lah makan jam ni. Tapi mungkin bukan pilihan you. Mungkin you tak suka jam yang buah-buah yang berry ni kan. Mungkin suka nanas contohnya. It depends lah. It depends on the customer. So the customer relationship management pun penting. Okay, penting untuk kita ambil kira semasa kita buat analisis value chain. Right? Okay. Dan yang paling utama untuk you faham, think of your competitor ataupun even the substitutes kepada produk tersebut, produk yang you keluarkan. Okay, macam kita buat Michael Porter punya Porter's 5 forces model. So dia ada some analysis on the substitute yang mungkin akan beri kesan kepada your sales ataupun profit, kita kata keuntungan yang you akan dapat. Right. Okay, macam ni saya bagi contoh, okay, kompetitor untuk Gardenia. Okay, Gardenia keluarkan macam-macam jenis roti, right, even wrap, right, even dia sekarang dah jual mie, even noodles sendiri, right, bun, right. So how do they create value kepada produk dia? Bergantunglah, okay, bergantung kepada bagaimana strategi yang digunakan to make sure that they boleh continue in the business, right.
So the biggest competitor dia adalah Massimo, right? So dia kena pasti juga apa yang Massimo offer, right? Supaya dia boleh terus sustain in the business, right? So basically you are talking about kalau kita kata tadi marketing and sales dan juga after sales service, right? After sales service. Okay, these are the primary activities. Okay, primary activities yang berkaitan dalam satu case organisation di mana you lihat secara detail lah value chain analysis ni, okay, supaya you boleh kena pasti those activity yang boleh tambah nilai dan those activity yang tak boleh tambah nilai di mana yang akan memberi kesan atas the sustainability of the ataupun profitability of the company, right? Dan selain daripada primary activities ni, kita juga ada supporting activities, okay, supporting activities here, right? Di mana you akan ada all those activity yang support the production lah, ataupun support the kita kata primary activities here. Kita ada 5 primary activities. Dia mungkin boleh jadi 4, dia mungkin boleh jadi 5, tak ada masalah pun, right? Okay, paling tinggi pun kami minta 5 lah biasanya. Especially for manufacturing firms memang lebih kurang sama lah. Kecuali merchandising ataupun service organisation, kemungkinan besar you tak ada salah satu ke kan. Macam inbound ni untuk service mungkin agak tu sikit lah, right? And then, untuk support department, activities, kita ada mungkin general administrative department, right? Human resource activities, ini berkaitan dengan payroll ataupun performance achievement of some activities mungkin dilihat dari segi department ataupun mungkin dari segi individual ataupun manager sendiri, right? Yang berkaitan dengan teknologi ataupun berkaitan dengan procurement ataupun pembelian bahan-bahan tadi, right? Ini semua adalah contoh-contoh aktiviti yang you perlu ambil kira juga semasa you buat value chain analysis sebab those activity juga akan memberi kesan atas dia punya profitability of the company, right? Okay. So ini adalah dia punya some definition lah yang berkaitan dengan dia boleh lihat sendiri primary activities. Okay, saya dah bagi tahu tadi kan, kalau kita lihat daripada kilang jam tadi. Okay, support activity kita ada procurement. Okay, bila kita buat ordering and everything, right? So biasanya yang menjadi masalah adalah the suppliers lah. Okay, bagaimana hubungan you dengan supplier? So biasanya kemungkinan besar kalau company yang besar dia ada contract lah between the suppliers, right? To make sure that dia boleh dapat harga, mungkin ada harga ceiling, right? To make sure that dia boleh minimize dia punya loss, especially when it comes to kalau kita barang-barang yang harga dia tak dapat dikawal kan. Okay, even harga ayam sekarang pun agak susah nak kawal, right? So you are looking at some fluctuation dalam price yang mungkin akan affect you punya keuntungan, right? So kita juga ada supporting ni, right? Supporting high human resource management. So it's very important, especially when it comes to training ataupun bila you hire people, right? So you kena buat aktiviti-aktiviti yang betul lah, especially when it comes to hiring people. Takkan mesti ada kita kata some screening process lah kan. Kalau kita nak hire people sebab kadang-kadang kemungkinan besar akan ada some risk involved, okay? Kemungkinan hilang barang ke ataupun buat kerja dengan tak cekap ke kan, ataupun menggunakan bahan dengan lebih banyak ke, tak skill kan, tak ada skill. Itu semua penting untuk kita ambil kira juga dalam kita buat value chain analysis dan proses training, okay? Kalau kita lihat AirAsia, kalau kita tengok AirAsia punya konsep, dia guna satu jenis flight saja supaya dia boleh reduce the cost of training of their kita kata staff, right? Sebab dia punya flight dia sama jenis saja, okay? So supaya dia boleh reduce the cost, okay? Itu semua cara-cara ataupun strategi yang digunakan untuk dia reduce the cost, right? Okay, macam contohnya kalau kita ada even for technology development or any innovation yang dibuat, okay, biasanya kita akan ada proses-proses aktiviti yang beri nilai tambah. Macam contohnya kita ada some collaboration. Some collaboration macam contohnya kita ada kilang mi kuning, mi Muslim dekat Terengganu ni, dia ada collaboration dengan UMT, dia ada collaboration dengan UNIZA supaya dia boleh tahu, okay, dia boleh katakan mungkin buat R&D sebab universiti selalunya diberi fund ataupun dana untuk buat some research and development. So by ketika collaborating dengan universiti, dia boleh reduce the cost sebab dia boleh reduce cost untuk dia buat research and development bagi produk dia, kan? Okay, so especially yang berkaitan dengan makanan sebab dekat UMT ni dia ada food science kan. So untuk dia guna macam kita kata mi kuning tu biasanya menggunakan acid boric yang the certain level mesti ada lah,
Okay, mesti ada untuk dia pastikan tidak akan beri kesan yang buruk kepada dia punya user, right? Okay, itu contoh-contoh lah saya bagi, okay, untuk you fikirkan lah, right? So selain daripada itu, okay, kita ada general administration, okay, macam-macam lah you boleh tengok, okay, especially when it comes to integrating those activity yang beri nilai tambah. Okay, kalau kita lihat dalam penggunaan teknologi tadi, okay, you mungkin akan belajar enterprise resource management di mana this software ni sebenarnya digunakan untuk dia effectively integrate all those kita kata semua sistem yang berkaitan dengan the enterprise system, okay, untuk company tu gunakan sistem yang terbaik lah bagi dia integrate all the kita kata activity yang berkaitan. So ERP is kita kata teknologi yang kira-kira macam terbaik lah juga sebab dia ambil the whole resource, okay? Semua resource yang berkaitan dalam organisasi tersebut. Okay. So this one is kita akan tengok lebih banyak nantilah dalam supply chain management, right? When you lihat kepada suppliers, okay, supply chain management. And even CRM nanti, customer relationship management juga penting. Okay, so kita akan lihat secara detail nanti dalam topik 3 insyaAllah. Right. So this one kita katakan semuanya sebab tu dia dipanggil value chain analysis, dia ada chain, dia ada rantaian nilai kan. Rantaian nilai tu sebab dia memberi nilai kepada produk tadi. Okay, so semua ini adalah penting untuk you ambil kira because they are interrelated. Right, they are interrelated, so dia akan memberi kesan atas kalau kita lihat nak buat kek pun agak tedious lah juga kan sebab you kena ada aktiviti menimbang bahan kan, berapa berat tepung yang diperlukan, berapa berat gula yang diperlukan kan, berapa banyak salt yang diperlukan, berapa banyak yeast yang diperlukan. So it involves activity yang kita kata perlu ada some kita kata benchmark lah biasanya. Okay, benchmark tu when we talk about benchmarking, kita boleh lari daripada quality control, right? So balik semula kepada quality control. So everything that you do biasanya bila kita buat value chain analysis ataupun apa-apa pun biasanya melihat kepada quality control given that there are some uncertainties ataupun kita kata risk lah, the threats yang you akan jumpa in any single activity yang berkaitan. Right? Ini contoh yang saya bagi untuk service organisation. Okay, kemungkinan besar dia punya primary value chain analysis activity ni mungkin berbeza. Right? So you boleh gunakan any word lah. Tak perlu nak guna inbound logistik, outbound logistik. Okay, please. Okay, buat accordingly kepada you punya case organisation. Ni untuk retailer ataupun merchandiser. Merchandiser dia partner dengan vendor dulu. These are their suppliers, okay, the vendors. Okay, they beli the purchase the finished goods, okay. Contohnya macam Maidin kan, dia beli barang siap lah, right? Dia purchase the merchandising goods, right? And then dia akan distribute, mungkin kalau katalah Maidin ada banyak kan, dia punya cawangan-cawangan. So dia distribute the inventory accordingly. And then operation dia adalah pada di dalam store dia lah dekat Maidin tu sendiri. So that will be their operation. Right? Macam kilang tadi, making tu adalah their operation. Right? Tapi proses Maidin ni dia punya kita kata dia punya operation adalah dalam kedai dia. Maksudnya end user pergi kepada dia. Dia tak distribute. Yeah, distribute dia hanya pada inventory bergantung kepada dia punya kita kata subsidiary. Yeah, ataupun di mana, ataupun di kawasan mana. Okay? Okay, so dia operate pada store ataupun end user datang kepada dia. Okay, end user datang kepada dia. Okay, whereas dalam pengilang tadi kita ada distributor. Distributor yang distribute dia punya produk. Right? So then kita ada marketing and selling, okay, untuk primary value chain analysis. So dia after sales mungkin kurang sikit lah sebab dia adalah benda yang you boleh pilih sendiri kan. You boleh lihat dah, right, dalam operating store ni. Okay, kemungkinan besar kalau ada pun mungkin kalau some dia kata mungkin 3 hari, lepas 3 hari mungkin dia boleh kembalikan, bergantunglah kepada syarat-syarat yang diberikan oleh company. Tapi dia mungkin tak jadi primary activity dia lah. Okay, primary activity dia adalah bagaimana dia nak market and sell their products. Okay, seterusnya untuk engineering service, ini untuk service organisation, kemungkinan dia ada yang paling utama adalah R&D.
Ini biasanya R&D untuk design the product ataupun service yang dia akan bagi. Okay? Ini design and solutions for the problems bagi engineering services. Right? So dia ada marketing and sales, and then dia bagi the operation here, the service. Okay? Boleh kan? So far? Ini contoh untuk kalau kita tengok value chain analysis dia bergantung kepada where you are. Okay, where you are at the dalam value chain tersebut. Kalau kilang kertas ini, dia it can start from the plantation. Dia ada kayu pokok-pokok kilang kita kata pokok-pokok untuk ditebang lah, untuk digunakan dalam pembuatan kertas tadi. Right, so ada logging and chipping. So dia bergantung kepada where you are in the value chain. Right, so kalau you setakat buat manufacturing companies manufacturing paper saja, okay, so you tak start dengan kita kata daripada pokok, tebang pokok, dapatkan chip kayu tersebut, and then you manufacture the pulp. So competitor you hanya mungkin setakat di saja, di sini saja. Tapi you kalau katalah dalam distributor saja, okay, so you competitor you dekat sini saja. So you kena lihat secara dengan kita kata dengan tepat lah, dengan tepat siapa sebenarnya competitor you, dekat mana sebenarnya you compete, right? So kalau competitor A di sini, dia compete dengan everyone lah, okay? Sebab dia memberikan semua servis ni, start dia semua servis ni. So dia kena lihat daripada keseluruhan value chain here, right? Okay. So basically macam itulah. Okay, kalau kita lihat strategi ataupun value chain ni sebenarnya dia interconnected. Right? Dia interconnected sebab you are talking about the operation of the activity yang bergantung kepada what type of strategy yang digunakan. Right? So saya tak nak ulang lagi, yang low cost ni semua bergantung kepada apa yang telah kita analyze tadi lah. So basically it is all kita kata unique lah, bagi setiap organisasi tu dia unik. Right? Okay. So balik kepada tadi, value chain analysis, okay, kita nak lihat aktiviti tadi sama ada dia memberi nilai tambah. Right? Dan kalau dia ada nilai tambah, bagaimana dia boleh memberi nilai tambah kepada pelanggan, dan bagaimana katalah dia boleh ubah ataupun kita kata add value kepada produk tu untuk jadi lebih more cost efficient, bagi especially those with non value added, okay, aktiviti tadi. Ini saya bagi contoh untuk Shopee. Right? Okay. Ataupun untuk service organisation. So you ada order taking, right? Kalau service you baik, you akan ada fast answering phone, atau biasanya product knowledge atau service knowledge is very important, especially for those who ada online punya sales, right? So you kena manage bagaimana customer expectation you, okay? Especially customer ni mungkin banyak tanya dari segi produk ataupun service punya knowledge lah, right? And then you ada preparation and scheduling. Okay? Untuk tujuan ini kita perlu ada training, kita perlu ada SOP, kan, bagaimana nak bungkus barang contohnya, bagaimana nak hantar barang. So semua perlukan some activities to make sure that they are cost efficient. Okay? And then service delivery, right? So kalau kita lihat kalau dekat AirAsia, okay, biasanya dipastikan 25 minutes turnaround time supaya masa tu lebih banyak dekat atas bukan berbanding dengan ground, right? So ini dia boleh maximize dia punya margin, right? So begitu juga dengan sales and marketing ataupun after sales service, right? So lebih kurang samalah untuk kita kata untuk service organisation. So basically you akan lihat what add value and what you can change to add value ataupun tambah lagi value kepada produk tersebut. Okay, boleh? So itu saja untuk value chain analysis. Kita akan sambung, okay, insyaAllah next week. Okay. Dan hopefully you boleh kita boleh discuss further dengan your own respective lecturer ataupun facilitator di dalam kelas masing-masing, insyaAllah. Okay, thank you very much for your time. Kita jumpa lagi next week, insyaAllah. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Nak attendant, Doktor?
Doktor nak attend